आमे आजिकाली दुनियारे कित्ते समस्या देखुछे नुहे कि हेले कौन हेबो जदि ए सबुर समाधान जणे महान आध्यात्मिक गुरुंक जीवन कहानी रे ही लुचि रहिछि। आसंतु आज आमे सेही विषय टिके गभीर भावे जानिबा माता भगवती देवी शर्मांक जीवनरु मिलुथबा एक अनन्य दृष्टिकोण विषय। अच्छा, आमे समस्ते अनुभव करुछे केमिति आम समाज रे धीरे धीरे दूरता बढ़िबारे लागिछि। लोकंक भितरे मतांतर बढ़ुछि। एमितिरे मनकु प्रश्न आसे सतरे एकता आउ स्नेहर रास्ताटा केउठी। आउ जानती आमर आजिर पूरा आलोचना एई गोटिए मौलिक प्रश्नरु ही आरंभ होउछि। तेबे ए सबु समस्यार जड़टा केउठी? देखंतु, एही गवेषणा कहुछि कि समस्या आम भितरे ही अछि। आमर सेई संकीर्ण आउ स्वार्थपर भावनारे। जेतेबेले सबु कथारे केवल मु आउ मोर आसी जाए, सेइठु ही तो सबु असुविधा आरंभ हुए। ठीक अछि, तेबे आसंतु देखिबा आजि आमे कण सबु विषयरे कथा हेबा। प्रथमे आमे संपर्कर संकट विषयरे जानिबा। तापरे मातृत्वर शक्ति कण, जणे आदर्शंक जीवन केमिति थिला, तांकर निस्वार्थपर प्रेमर मिशन कण थिला, आउ से केमिति गोटे वैश्विक परिवार गढ़िले, एवं शेषरे तांकर सेई महान कामर छाप आजि भी केमिति रहिछि। जानती, प्रकृत समस्या कौनसी राजनीति किंबा अर्थनीतिरे नहीं ना, संकटटा आम भितरे आम हृदय भितरे अछि। एहा हेउछि सेई संवेदनशीलतार अभाव, अन्यर कष्टकु निजर बोली भाबिबार जो क्षमता ताहारी अभाव। तेबे एहार समाधान कौन होई पारे? आउ एइठी कोटे बहुत सुंदर कथा सामनाको आसुछि, आउ ताहा हेउछि मातृत्व। हेले एठी मातृत्वर अर्थ केवल जणे मां हेबा नुहे, एहाकु गोटे विश्वव्यापी सिद्धांत भावे देखा जाइछि, करुणा आउ निस्वार्थपर प्रेमर एक सिद्धांत। तेबे एही जो मातृत्वर शक्ति, एहा ही आम समाजर बड़ बड़ समस्याकु समाधान करिबार चाबिकाठी बोली एही विचाररे कुहा जाइछि। आसंतु एहाकु आउ टिके भल भाबरे बुझिबा। हेले एही दर्शन कौन केवल गोटे थियोरी? बिल्कुल नुहे। जणे एमिति व्यक्तित्व थिले जे निज जीवनरे एहाकु पूरापूरी बंचिकी देखिछन्ति, आउ से होउछन्ति माता भगवती देवी शर्मा, अखिल विश्व गायत्री परिवारर सहप्रतिष्ठाता। से थिले एही आदर्शर एक जीवंत प्रतिछबि। तेबे चलंतु आमे सेही महान महिलांक जीवन यात्राकु टिके निरेखी देखिबा, जे परे सारा दुनिया पई केवल माताजी बा पूजनीय मां भाबरे परिचित हेले। तांको जीवनर यात्राटा बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला। देखंतु, 1926 रे आग्रारे तांकर जन्म, 1945 रे पंडित श्रीराम शर्मा आचार्यंक सह तांकर विवाह हेला, परे 1971 रे शांतिकुंजर स्थापना, आउ शेषरे 1990 रे से पूरा मिशनर दायित्व नेले। तांकर प्रतिटी पदक्षेप पछरे गोटे बहुत बड़ा उद्देश्य थिला। केवल गोटिए भूमिकारे तांक जीवनकु बांधी हेबनी। तांकर अनेक रूप थिला, अनेक भूमिका थिला, आउ सबु भूमिकार मूलरे थिला से गोटिए कथा, निस्वार्थपर प्रेम। आसंतु देखिबा से केमिति एही आध्यात्मिक आदर्शकु प्रकृत कामरे बदळेई थिले। गोटेपटे से थिले जणे आदर्श गृहिणी, निज स्वामींक साधनारे सबुठु बड़ सहारा। अन्यपटे से थिले अखंड ज्योति पत्रिकार प्रवीण संपादिका। एतिकी नुहे, से नारी जागरण अभियान आरंभ करी समाज संस्कार कले, आउ धीरे धीरे कोटी कोटी लोकंक पाई से पालटी गले जणे वैश्विक मातृमूर्ति। तांकर प्रत्येक भूमिका किछि ना किछि परिवर्तन आणुथिला, आउ तांकर स्नेह केवल बड़ बड़ कामरे सीमित नथिला ना, तांकर छोट छोट चिठीगुड़िकु पढ़िले जणा पड़े तांकर व्यक्तिगत संपर्क केते गभीर थिला। से साधारण मनुष्यर संपर्ककु भी एक आध्यात्मिक दृष्टिरे देखुथिले। देखंतु केते सुंदर भावे से लिखिछन्ति, आमर स्नेह तुम दुहिंक उपरे मौसुमी परि निरंतर बर्षुथिब। एठिरु ही जणा पडुछि तांकर स्नेह केते असीम आउ शर्तहीन थिला, समस्तंक पाई समान। आउ एई जो असीम प्रेम, एहा केवल कथारे नथिला, एहा ही गोटे विशाल वैश्विक परिवारर मूलदुआ पकेला। आउ सेही परिवार हेउछि गायत्री परिवार, जहा सहित आज कोटी कोटी लोक जोड़ी होई रहिछन्ति। किंतु ता परे गोटे बहुत बड़ समय आसिला। 1990 रे तांको स्वामी पूज्य गुरुदेवंकर देहांत हेला। समस्ते चिंतारे पड़िगले, एबे मिशनर कौन हब? हेले सेही कठिन समयरे माताजींकर सेही मातृत्व शक्ति ही समस्तंकु संभाଳି नेला, लक्ष लक्ष लोकंकु साहस देला, आउ मिशनकु आहुरी आगुकु बढ़ाइला। से केवल भारतरे सीमित रहिले नहीं,
ଦେବ ସଂସ୍କୃତି ଦିଗ୍ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ନାଁରେ ସେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଆମେରିକା, ୟୁକେ, କାନାଡା ଭଳି ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ଜାଣନ୍ତି, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାମାଜିକ ଏକତା। ସେ ଜାତିଭେଦକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ବସେଇ ଏକାଠି ଖୁଆଇଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଭଳି ଭାବନା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଯଜ୍ଞ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରର ବଡ଼ ଅଭିଯାନ। ତେବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମହାନ ଜୀବନ ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମର ପ୍ରଭାବ ଆଜି କେତେ ଦୂର ଯାଏ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କେତେ ଥିଲା, ତାହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ମୋର ବାମୋଙ୍କେ ଡାହାଣ ହାତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଏହି ମିଶନର ହୃଦୟ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭାବିପାରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟ, ଏହାଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାତୃତ୍ୱର ଯେତେ ସବୁ ମହାନ ଗୁଣ ଅଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର କରୁଣା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠିରେ ଝଲକୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ସେବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମାଜିକ ଅଭିଯାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୋଷଣ କରିବାର ଗୁଣ ପୁରା ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପରେ ପୁରା ମିଶନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ତାଙ୍କ କାମ କେତେ ବଡ଼ ଥିଲା ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି 18। 1994 ସୁଦ୍ଧା ସେ ସମୁଦାୟ 18ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସଫଳତାର ସହ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କେବଳ ସାମାଜିକ ସଦ୍ଭାବ ଆଉ ଏକତା। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାର ସାରାଂଶ କ'ଣ? ସାରାଂଶ ହେଉଛି, ମାତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଶିଖାଏ। ତାହା ହେଲା ମାତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଆଉ ସେବା, ଏହା କେବଳ କିଛି ଆଦର୍ଶ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ଶକ୍ତି ଯାହା ଆମ ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ବାଟକୁ ନେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ପ୍ରେମ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ, ତେବେ ଏହି ମହାନ ଭାବନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜିଠୁ କେଉଁ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପଟି ନେଇପାରିବା? ଏହା ଟିକେ ଭାବିବାର କଥା ନୁହେଁ କି?